Aida India Palane Tingkai Sam ke hui station Peting ke din zo chu zelang program bam dize right to when I haki lang budung Prime Minister Narendra Modi ne Deudi ziga the defense companies ke hetsi hena anke ke bete India na United States au miram sangne $1 billion haige kirang kang keng ha pe kra ke suizwa kulute tingki deudo gumnugura tate wangra ne na South Asian Federation Cross Country Championship ngwa de ngke kum ke right to be ke jang re minge banai ke huiga de ngwa lai ka bam pe chigai hanai ha pala ne Prime Minister Narendra Modi ne nze ne deudi ziga de defense companies ke chi hanna ngke pope ke bete video conference te yang kwa ka chu te ya Modi rang ka gai renet nya te ke chu factories rak dai ket ke au te po deudi ziga ga kai de lepo deudi ziwi zem ne da penu renet nya da mte po bam nukura zem ne ngke ke berangai company ke chi hanna aidene defense sector yale सरकारी हताते कबाम दगा केंग हासी गोंग चुते जिले parang sigai आत्मनिर्भर भारत कैंपेन कंगादे इंडिया देउदी दे पैकी देवार नेट निया कबाम हम्मा किंग टू कचु हम्मा गते करा चैट कबाम मोदी रंग कगाइते चीने इंडियन कंपनीज तुंग दे पन्यू को मन्या दे ते हम्मी दे लकी दे पल्ला ने गादे पे पन्यू को न्या दे हसी के इंगौ लुकरा लुंग चैट पुंगा ते kai करा के गाई मीदे उंगवारनिया कचु ओ मी केंकिंग दे केउ माइ स्याकला अंजवा हजी के इंगौ लुकरा ने मन्या के इना केउ ते सद लुकरा न्या दुंग ते लुमाइ गस्या मोदी हमा आइदुंग दे के चुंग सिगाई इंडिया ना यूनाइटेड स्टेट्स ओ मिराम सांगने $1 billion हाइगे हेकी रंगकांग केंग हा पब्लिक ना प्राइवेट सेक्टर्स लंपुई गदा पे करा के सुइजवा कलुते तिंकी देउदो गुम लुकरा ताते वांग कराने India US Economic na Financial Partnership ko meeting India Deudi go Finance Minister Nirmala Sitharaman na US Treasury Secretary Janet Yellen muiteu kanga da te ketsu kwa a tingki deude beting siara rokabam ke the right to be empau kulute na banai session karai ba aro ka gai sama ki dewe ziwi zem na hekirang kang keng ha ke mai ke sia ke bam karai da deudi kana kak ai da zem na ke mai ke sia ke da nzi ka gai dei South Asian Federation Cross Country Championship ngwada ngke kumke right to beke jangre minge banai ke huiga da ngwalai ka bampe chigai range harok National Cross Country Championship deutsche ne hagyalai ka bam da South Asian Federation Cross Country Championships da ntsatlate ke chute zele chu some ida Athletics Federation of India AFI go Associate Vice President Abu Mehta na nzinne ke huiga da press conference te ke chu da rank ka gaite Nagaland deutsche ne hegyak like bam international tariam aida da D2 ka chuge zele ichu na ungwa aidaga South Asian Convention plana ga da kengwa mena officials mena gwang zele meta rangai na kengwa ting aidaga South Asian Athletics Federation me ngwa madi meeting te ka chu ungwa ga da bam zele ichu meta rangsi ka chu AFI me North East deutsche plana ga da kengwa riale te umdu si kara tariam dung te yape kengwa riale bam karai da athletics ka da pe I pet silugra take bam rangai Chief Minister ni period da basam nzi ka gai India deudi da Nagaland deutsche ga da South Asian Cross Country Championship da hegya kara pe chi ka gai de na pa South Asian Athletics Federation na Athletics Federation of India medaga da kengai sam rang ka gai de Rio O SAAF go President Dr. Lalit Bhanot Panai Abu Mehta da Keng ha po ke pe na nri ya tate wong ke pe ne te ke hare de le ke chu sam nzi ka gai de Joint Entrance Examination JEE Advance hekum migu result impekadite IIT Delhi zone ga de Mridul Agarwal ne rank itu ngau kulute pane marks hai chumera haro ga de hai chumera da heset ngau kulute IIT Delhi zone ga de Kavya Chopra ne mipuina ka ga de rank itu ngau kulute pade hai chumera haro ga de Hai na rak set marks ka ngau kulute hagum mi JEE advance ka pe kai ka chu paper ket na a candidates me la kete changrak dai kete hai harok rak hakui ka kai ka chute namina changrak dai kete hai set rak harok ka na ga o pet ka lute namina ai ke ka kai ka chu ga da candidates me chang harok ka haim dai range ka na ga o mi puina ne pet ka lute Azadi ka Amrit Mahotsav ne ke chu ziga de na India Deudi go President ke hagwabe na Bharat Ratna ngokulu Dr. APJ Abdul Kalam de na kalu tingba mi rak hakui tingba sui ziga de nzine Nafiel Science and Technology Laboratory NSTL Visakhapatnam ga de Dr. APJ Abdul Kalam
pre-rana style da let kalute NSTL da Defense Research na Development Organization DRDO wo Naval Research Laboratory ke diga na chikaga pezi gada pe mehri de la chusum ge te de la DRDO go Director General Naval Systems and Materials Dr. Samir V Kamat na let ke gaite hachi All India Radio ko station gada pe in King Lubang Puida de penada HIV na syphilis lady galakne ke kam lumaisia nang tatlakalo right to be chum kaktage HIV na syphilis disease ne test lumaisia HIV te glapuye telak pungdili de penada lady galakne ke kam luwi mangze nang positive ebam chai nada mate de la lokubui ki him ki bam se ke zoi lokrane nang kenkwe treatment de lumaisia bam de chuwa sokari ke te ki dum ke hega de nta test te luwi puji ki gai ade Nagaland State AIDS Control Society ne kalle boy bam nzene tingba de le pone mi ba kem tak tingba ne ke chutela pe mi ba mchi bam ke chuga de mate ke kam nu kala chi bam nu krane Kido pelane de nzang de la Public Health Engineering Department Mon Division में de Government High School Pomching Headquarters का दे टिंगबा आइडम ने गलुते कलेदो में के पे में ना पानी समिति को members में ना रनाम council में दे नजांग दे उनको आइड का दे mon को sanitation ना hygiene consultant district water ना sanitation mission चुबा लोंग चार दे मिबाकेम त्याक्टिंग बा दे दाइनजो अंदे चुबी केचु रंग ल्यागाई ना चु COVID-19 रापिया कबाम टिंग आइडगा मिबा मसी बम कलुगा दे माते आइडे दे काम नु कबुई दे मुआ मजी का गाइदे mon division ना दारु कजो में पंकेन दे मिबाकेम त्याक चिमदुंग उनको बदागा ले देउलिया कचुते टिंगबा आइडे ने केचु जीगा दे ममे के हरी competition ना मारो पदले जी केचु दे ते गाइदे Union Finance Minister Nirmala Sitharaman au Washington DC ya International Monetary Fund mago breakfast meeting a medala papasama ki dewe ilugra na mi silugura pe gabam zemna daru de pe ngaula e mina pelana de pe ngau cholugra ki gai kadana mena India de di set ke chu au chu tinga ra pya gwang gabam de kam lugra au mina pelana de pe daru bot ke luga de kam lu wi ke chu lom gabam rangai ra pya gwang gabam ting ai de ga de India de di au takte pok hekaune kenri kam gate na mabam pe ki churya le de mate kra ke dong kai de la hata te wang ke chu parang ka gai te na hata eken zo dong ne de di be mabam de te unsu si be lu ku pui parang si ka gai te COVID-19 rapia de regi lu gra au de di ket lu le de medical research ta ke te dong de ngwa mzi na krang le de la pumi sem ne ken ha po pe ka la ria le de pe EC rero e mileo ne de pe daru me ken ha de ngau cheu lu gra te mai ke sia Sitaraman rang si ka gai te Nagaland Legislative Assembly NLA Speaker Sharingain Longkumerna Nagaland Pradesh Congress Committee को President के थरे ओ NLA को member के हगवाबे के होलोहन पतिंगवांग के दिने नोंग के मकरंगाई Speaker Sharingain रंगकचु होलोहन ओ नागा मुइतेव केम दू मेगना NLA आदे term हन्ना के हपत पुंग Minister पद के गदे पुंग दले हेलो बदे केंग हा पोपे मिसत के बरंगाई होलोहन ओ बजाई के ई कौगना बजाई के ई दने पचु के दामे कापदे Chi insam nukala Sharingain besama rangsi ka gaite NPCC President ke terede besama holohon au muiteu te wang kechu besap ntip set kechu kaugana papalong chede i mileu na de ke unsame keng ha gwang ke te le ju hello bengau lukra nzeudung zemna pa halung ne ya patate ka gaida au nsung la muizele tere rangsi ka gaite Nagaland gade nzine COVID-19 case ke chi samre ke idai kulu unkai set na chai ki di ke chi dai kulu te case ke chi tu dai kulu kuda gade unkai ke ke hui gade minge peren gade ndai na ma kok chunga de ket idai kulu kuda gade unkai ke hui gade herok phek na ki pre gade ket rip de chera rapia aidala atui kulu chang chamre ke ta hai minge rak dai hanna idai kulu chang kai hekuye hai herok ke unkai minge na active cases hai na unkai set pam ke chu chi gai India deuti de COVID-19 rapia de rigi lugrane mina crore hai ge kenzo ge da au daru de bed gwang ke di de zimne All India Radio o mina pelane daru me nurses me mileo ne pen samre de hatate ke gai ga da ma ai de te nungalo ne harat po gai la rapia ai de chu de ga chang di mere ke chune mileo ne de me no lugra ku gai na daru de betlo me ke ba me de zitu ga ge ben lugra ku gai na hange ge de keng ha de le pe daru be ta di ke chu au te di hello ke gai hengi tinga lo le de ma ke ken lang ke chum muiro ka kai hakak fi tharok kai inde kai kem de pe mi zu na mi ba nsi bam lugra da au nzai lu mai siana rapia ai da ha chi si ne chai deudi helpline numbers 011
2397-8046 meda 1075 na Deucheu helpline number 1800-345-0019 gaga kugai dela chi siluwi hanai hachia ga da changkedi teze chu anui lei ngking luje